سٹیٹ پریزیڈنٹ مودی اور آمد یور مہمان خصوصی سن لکٹ التجا مفتی جی اور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ قیم صاحب اور نور محمد صاحب پن کارکن عہدیداران زون پریزیڈنٹ بیٚیہِ سارے ماجہِ بیٚنہِ میانہِ طرفہٕ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گۄڈنیُک مُبارک چھَس بہٕ کران نوٗر صٲبس کہ یِم اَسہِ پنُن گرٕ آیہِ واپس دوٚیِم مُبارک چھِ دۄنوٕنی یِمن قیم صٲبس تہٕ نوٗر صٲبس چھَس بہٕ مُبارک کران کہ آز تہِ چھِ برابر اہمیت دِژمٕژ ییٚتٮ۪ن لٔڑیٖزن کہ مردن برابر چھِ لٔڑیٖز ییٚتٮ۪ن أسۍ چھِ آز اَمے خٲطرٕ آمٕتۍ یور تِکیازِ وُمینٕز ڈے یۄس اَسہِ مضبوٗط چھِ بناوٕنۍ یۄس اَسہِ خۄش قٕسمتی چھِ سانہِ پارٹی محبوبہ جی اکھ فٲصلہٕ نیوٗ یِم اَسہِ أنٛدِم فاروقی جی اکھ مطلب ییٚمہِ تعریٖف کرنس چھُنہٕ مطلب مےٚ نِش تِم الفاظٕے کہ یہِ کِژھ اَسہِ چھِ اَسہِ شریٖف یہِ کِژھ اَسہِ چھِ مطلب اِنسانیت روزان اور أمِس کوٗتاہ چھُ وُمینَن ہُنٛد یِمن ہُنٛد درد اور محبوبہ جی چُناو یہِ اَمہِ خٲطرٕ کہ سۄ چھِ پانہٕ لٔڑیٖز تِکیازِ اَسہِ چھِ لٔڑیٖزن ہٕنٛز اہمیت سمجھٕنۍ اَسہِ چھِ لٔڑیٖزن پاور دیُن اَسہِ چھِ لٔڑیٖز پکناونہِ برونٛٹھ برابر چھِ أسۍ یِتھَے کٔنۍ پکُن مردن سۭتۍ شانہ بشانہ اَسہِ چھِ آواز دِنۍ ییٚتہِ جموں کشمیٖرٕچ آواز تۄہہِ چھو پاے یۄس اَسہِ لٔڑیٖز چھِ یۄس اَسہِ پارٹی ہٕنٛز اَسہِ پریزیڈنٹ چھِ محبوبہ مفتی جی تۄہہِ چھو پاے تٔمۍ سٕنٛز ہمت بہٕ چھَس تَتہِ تِم کِتاب دِوان کہ اکھ جموں کشمیٖرس منٛز چھِ واحد اکھ سٲنۍ محبوبہ جی یۄس کٔشیٖرِ ہٕنٛز آواز چھِ یۄس جموں کشمیٖرٕچ آواز چھِ تُہۍ وٕچھِو اَسہِ بنٲو ییٚتہِ ڈِسٹرکٹ گورنمنٹ بنٲو سرکار بنٲوٕکھ تِمو فنڈو سۭتۍ بنٲوٕکھ کیٛاہ کیٛاہ منصوٗرس منٛز کٕم کٕم وعدٕ دِتِکھ مگر آز چھِنہٕ تِم وعدٕ برابر کینٛہہ سٲنۍ میڈم یۄس زن ہر جایہِ تُہۍ وٕچھِو أسۍ کۭتیاہ خۄش قٕسمت چھِ یۄس پنُن سٲرٕے قربان کران یَتھ پبلِکس کٔشیٖرِ خٲطرٕ جموں کشمیٖر خٲطرٕ تُہۍ وٕچھِو راج گژھان گرن تَتٮ۪ن چھِ سٲنۍ محبوبہ جی تَتٮ۪ن چھِ سٲنۍ انجُما جی تَتٮ۪ن چھِ سٲنۍ التجا جی آواز تُلان یُس رات واتان ووت تۄہہِ وٕچھوٕ تَتٮ۪ن تُلۍ نہٕ گورمنٹن آواز کینٛہہ تَتٮ۪ن تُلۍ نہٕ سرکارن آواز کینٛہہ سرکار چھِ پننہِ کُرسی سۭتۍ مطلب تِم چھِ پننہِ کُرسی سۭتۍ محروٗم تِم چھِ پننہِ کُرسی تھپھ کٔرِتھ تِمن یِم ییٚتہِ ووٹ دِتۍ تِمن چھنہٕ پتہٕ پبلِکُک سفر چھِ کران بہٕ چھَس انجُما جی بار بار یہِ وَنان کہ أسۍ چھِ خۄش قٕسمت کہ اَسہِ چھُ عوامس نِش آز موقعہٕ یِوان عوام چھُ مان ژٕ گوٚمُت دِل ملوٗل عوام چھُ مطلب کٕہٕنۍ تہِ یۄس تہِ پتھ سرکارٕچ یِمن ووٹ ترٲوٕکھ آز چھِ یِم مطلب گٔمٕتۍ بے بس اس لیے أسۍ چھِ یۄس سٲنۍ پارٹی چھِ جموں کشمیٖرٕچ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سٲنۍ محبوبہ جی سٲنۍ انجُما جی اور سٲنۍ التجا جی أسۍ چھِ گرٕ گرٕ یہِ بوزنہٕ خٲطرٕ یہِ داد أسۍ چھِ برابر أسۍ چھِنہٕ وٕنکیٚن گورمنٹس منٛز أسۍ چھِنہٕ پاورس منٛز وٕنکیٚن مگر أسۍ چھِ تُہنٛز آواز أسۍ دِمو نہٕ تتھ سرکارس چین سان بیہنہٕ کینٛہہ یِمو ووٹ دِتۍ خنٛدو تہٕ فریابو سۭتۍ تُہنٛز آواز واتناوو أسۍ یِم تۄہہِ بجلی ہُنٛد مسلہٕ ونہو یِم گیس سلینڈرُک مسلہٕ ونہو یِم تۄہہِ باقٕے مسلہٕ ونہو تُہۍ وٕچھِو وٕنکیٚن سون مان ژٕ نوجوان سون بے روزگار کیٛاہ چھُ کران سون کاروبار مۄکلیو ییٚتہِ سون تجارت سورُے مۄکلیو ییٚتہِ مگر أسۍ چھِ آواز ؤنِتھ أسۍ چھِ شانہ بشانہ محبوبہ مفتی جی چھِ جموں کشمیٖرٕچ آواز اور أسۍ چھِ محبوبہ جی ہٕنٛز آواز یہِ آواز واتناوو أسۍ گرٕ گرٕ انشاء اللہ بیٚیہِ چھِ أسۍ بہٕ وَنان تۄہہِ ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن کہ وُمینٕز ڈے کٔرِو برابر روٗزِو شانہ بشانہ مردن سۭتۍ تِکیازِ أسۍ چھِ برابر اکھ حقدار شکریہ بہٕ گزٲرِش کران سری نگرٕکۍ چھِ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ محترم قیوم صٲب تہٕ یِم تہِ کرن کینٛہہ مگر وقتُک تھاوان خیال گرم چھُ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآل محمد بہٕ چھُس تۄہہِ بیٚنٮ۪ن ماجٮ۪ن پۄپھن تہٕ ماسن سارنٕے السلام علیکم ورحمۃ اللہ مےٚ چھُ فخرٕچ کتھ کہ اَسہِ ییٚتہِ الیکشنس منٛز کریو اَسہِ سٮ۪ٹھاہ گُزٲرِش کہ اَسہِ یہِ پنٕنۍ
بیٚنہِ کوٗر یُس زَن اَسہِ وٕنکٮ۪س پٮ۪ٹھ اَسہِ نظرِ چھِ محبوبہ مفتی صاحبَس پَتہٕ یِم زَن تٔمِس شانہٕ بہ شانہٕ پٔتۍ کِنۍ مشوَرٕ چھِ دِوان کانٛہہ تہِ مسلہٕ چھُ آسان یِم چھِ تُلان راتھ تہِ وٕچھِو تُہۍ سارا نعیٖمن تہِ ووٚن تۄہہِ یُس تہِ کانٛہہ کورِ ہُنٛد خاص کانٛہہ تہِ مسلہٕ آسہِ نوجوانن سانٮ۪ن چھِ رٔٹِتھ نِوان بہٕ چھُس فخر وٕنکٮ۪س سپدان کہِ مطلب وٕنکٮ۪س سانہِ کانسٹچُوینسی منٛز ترٛوو یِمو گۄڈنیُک قدم بہٕ چھُس یِمن مُبارک کران کہ تُہنٛدۍ قدم ٲسۍ اَسہِ واریاہ اَصٕل اِنشاء اللہ عظیٖم یُس یہِ پروگرامُک آغاز اَسہِ کوٚر اَسہِ اوس اَمہِ برونٛٹھ کوٚرمُت یہِ پروگرام پَتہٕ گوٚو جنگ حظ تۄہہِ چھو پتہ ییٚمہِ ساتہٕ پہلگام تَمہِ سۭتۍ گوٚو سُہ ڈِلے پتہٕ آو یَتھ یِتھ پٲٹھۍ عیٖد ہُنٛد مسلہٕ پتہٕ کوٚر نوٗر صٲبن تہٕ عظیٖم جی دوٚپُکھ أسۍ حظ کرو یہِ پروگرام لاوے پور پٮ۪ٹھ سٹارٹ مےٚ دوٚپُس آمنا تہٕ صدقنا اَسہِ چھِ دِل بٔڑۍ تھاوٕنۍ یِم پروگرام چھِ اَسہِ کَرٕنۍ یہِ چھِ کانسٹچُوینسی واریاہ بٔڑ اَکہِ پروگرام سۭتۍ اَنہِ نہٕ أسۍ کینٛہہ أنجُم جی چھُ پھیرناوٕنۍ اَسہِ گرٕ پتہٕ گرٕ گامہٕ پتہٕ گام اِنشاء اللہ عظیٖم کیٛازِ تۄہہِ چھُو شوق مےٚ چھِ ڈِمانڈ مےٚ چھِ سارنٕے ووٗمینٕز وِنٛگ یوٗت کال نہٕ حظ اَسہِ یہِ ہسا یہِ أنجُم جی تہٕ بیٚیہِ خاص کر میٲنۍ التجا جی برونٛٹھ کُن یی کیٛازِ اَمہِ سۭتۍ کَتھِ سۭتۍ چھِ تِمن گژھان مطلب اکھ سیٹسفیکشن یِم آیہِ یوٚتتھ تۄہہِ کوٚروُن یہِ رٔسیٖو تۄہہِ دِژوٕ أمِس عزت مگر ساتھ ساتھ چھُ یہِ مسلہٕ یُس ووٗمینٕز وِنٛگ چھِ یہِ چھِ کامیاب کرٕنۍ تِتھے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ پیرنٹٕس باڈی چھِنہ اَسہِ یَتھ منٛز اَسہِ زوٗن پریزِڈنٹ چھُ آسان تَتھ چھُ وایِس پریزِڈنٹ آسان تَتھ چھُ محلہٕ پریزِڈنٹ آسان یِتھے پٲٹھۍ چھُ مےٚ یِمن پنٕنٮ۪ن بیٚنٮ۪ن ماجٮ۪ن تہِ وَنُن تۄہہِ تہِ چھُ یِتھے پٲٹھۍ رول کرُن کیٛازِ تُہۍ چھِو 52% مرد چھِ 48% آبٲدی تُہۍ چھِو 52 وۄنۍ کوٗتاہ رول چھُ تُہُنٛد بنان تۄہہِ آسیو ویٖڈیو وٕچھمُت ییٚلہِ اوترٕ اَکہِ دۄہ میٖٹر ٲسۍ لاگان ییٚتہِ یَتھ عیٖدگاہ کانسٹچُوینسی ییٚلہِ تَتہِ ماجہِ بیٚنہِ درٛایہِ تَتھ سا پُلیٖسن ہیوٚکا تِمن کیٚنٛہہ کٔرِتھ تِمو وٲتۍ میٖٹر ویٖٹر سٲری سورُے گوٚو صاف گوٚو مطلب کہِ تُہُنٛد طاقت چھُ سانہِ مردن ہٕنٛدِ کھۄتہٕ طاقتہٕ کھۄتہٕ زیادٕ طاقت تھاوان بیٚیہِ چھُو تُہۍ أمِس خانٛدارس اولادس پننِس یہِ ہسا یہِ زامتٕرِس ونان نسا وۄتھ سا توٚتام بنے چاے سُہ وٕچھ کینٛہہ گۄڈٕ یہِ سا ووٹ ترٛٲے یہِ چھا صحیح کتھ کِنہٕ نہ تمہِ خٲطرٕ چھُو تُہۍ تیار یِم نٔے الیکشنہٕ یِن اَسہِ تتھ منٛز گژھِ تُہنٛز پاٹسِپیشن آسٕنۍ واریاہ زیادٕ أسۍ کرو یِم پروگرام آغاز گوٚو اَسہِ لاوے پورِ پٮ۪ٹھٕ اِنشاء اللہ پکو سٲرسٕے کانسٹچُوینسی التجا جی دِمو أسۍ بیٚیہِ تکلیٖف انجُم جی دِمو تکلیٖف سارا نعیٖمس دِمو تکلیٖف مےٚ چھُ زوٗن پریزِڈنٹ ییٚتہِ بابا صٲب مےٚ چھُ نوٗر محمد صٲب ییٚتہِ چھُ مےٚ یِہنٛدِ سۭتۍ عزت مےٚ چھُ ییٚتہِ عادل صٲب وغیرہ بیٚیہِ چھُم ایٚکٕس پریزِڈنٹ یہِ ہسا یہِ بشیٖر احمد بلال صٲب یِہنٛدۍ ناو روزے مےٚ وننٕے بیٚیہِ تہِ چھِ ییٚتہِ تۄہہِ منٛز تہِ خاص کر ییٚتہِ ماجہِ بیٚنہِ بہٕ چھُس نہٕ یژھان تِم ایٚکٕسپوز کرنہِ کینٛہہ روٗزِو تِم یِتھے پٲٹھۍ سارنٕے چھُ میانہِ طرفہٕ سلام تقریٖر کرو بیٚکہِ دۄہ اِنشاء اللہ السلام علیکم شکریہ قیوم صٲب بہٕ چھُس گُزٲرِش کران یۄس اَسہِ لیڈیٖز یِہٕنٛز پریزِڈنٹ چھےٚ انجُم فاضلی صاحبہ یِم کرن پننٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اظہار ییٚتہِ چھِ نوٗر محمد صٲب سون ایٚکس MLA بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ قیوم صٲب سٲنۍ ڈِسٹرک پریزِڈنٹ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ آمٕژ اَسہِ خوش قسمتی کہِ التجا جی دیُت اَسہِ ٹایم چوٗنٛکہِ یہِ ٲس واریاہ بِزی مگر أمۍ کوٚڑ ٹایم أمۍ دوٚپ مےٚ چھُ شہرِ سرینگرس ہر کُنہِ جایہِ واتُن تہٕ گۄڈنیُک آغاز کوٚر أمۍ ییٚتہِ بیٚیہِ نعیٖما جی یۄس سٲنۍ ڈِسٹرک پریزِڈنٹ چھےٚ بابا صٲب بیٚیہِ بِلال صٲب بشیٖر صٲب بیٚیہِ ییٚتہِ یِم میانہِ ماجہِ بیٚنہِ چھےٚ آمژٕ بیٚیہِ بٲے چھِ ییٚتٮ۪تھ کھڑا کینٛہہ پتہٕ کَنۍ سارنٕے میانہِ طرفہٕ میٖڈیا وٲلۍ سارنٕے میانہِ طرفہٕ سلام چلو مےٚ چھِ بڑٕ خوشی کہِ تُہۍ آز کوٚر اَسہِ ییٚتہِ شالٹیگنس منٛز گۄڈنیُک یہِ پروگراما بہٕ چھَس یور واریاہ لٹہِ آمٕژ ییٚتہِ چھِ مےٚ واریاہ میٖٹِنٛگ واریاہ کنوینشن کٔرمٕتۍ ایٹینڈ واریاہ لٹہِ تۄہہِ چھو پتہ ییٚتہِ تِژھ ییٚتہِ آیہِ سٲنۍ حکوٗمت آیہِ 2 لٹہِ کُل آیہِ 6 ؤرین تُہۍ ؤنۍتو مےٚ 15 ؤرین کٔرنو تۄہہِ LCN ییٚتہِ حکوٗمت تٔمۍ کیٛاہ دیُتنو تُہۍ ؤنۍتو مےٚ 3 ؤری آیہِ 3 محبوبہ جی ہِنٛدۍ 3 ؤری آیہِ مُفتی صٲبٕنۍ تُہۍ ؤنۍتو مےٚ تۄہہِ روٗزوا ییٚتہِ کانٛہہ کٔمی تۄہہِ ہر کانٛہہ سڑک
ہر کانٛہہ کوچہِ برٛج کٔدٕل بٹمالنِس یوٗتاہ پیوٗل تِمن تیٖژاہ کٲم کٔرٕکھ ساروٕے کھۄتہٕ زیادٕ کٲم چھِ گٔمٕژ یتھ کانسٹیچوینسی یتھ گۄڈٕ بٹمالین کانسٹیچوینسی ٲسۍ ونان تہٕ 300 کروڑ چھِ یِم ونان ییٚتہِ چھِ گٔمٕژ واریاہ کٲم اسی لیے چھِ یہِ کانسٹیچوینسی اَسہِ ییٚمہِ کانسٹیچوینسی ہٕنٛز چھِ اَسہِ واریاہ اُمید تہِ ییٚتہِ چھِ اَسہِ واریاہ کٲم تہِ کٔرمٕژ بہٕ چھَس تۄہہِ زنانن خٲطرٕ آمٕژ آز یور بہٕ چھَس دَپان تۄہہِ چھو زنانہٕ تُہۍ تہِ چھِو ووٹس منٛز برابر حصہٕ دار 50% چھِ مرد 52% چھِ زنانہٕ سرکار بناونس منٛز چھُ زنانہِ ہُنٛد تیوٗتاہ اَتھٕ آسان یوٗتاہ مردن ہُنٛد چھُ اسی لیے أسۍ چھِنہٕ کینٛہہ اپاہِج یا أسۍ چھِنہٕ کینٛہہ کم پایہِ اَسہِ چھِ تیُتُے حق یوٗتاہ مردس چھُ اسی لیے گژھِ پنُن پان مضبوٗط بناوُن تُہُنٛد گژھِ أسۍ چھِنہٕ کم پاے کینٛہہ ہر کانٛہہ زنان چھِ سۄ چھِ مرد تہِ چھِ کٲم کران مرد سٕنٛز کٲم چھِ آسان زینُن پونٛسہٕ اَنٕنۍ پتہٕ چھُ سُہ کران أمسٕے زنانہِ حوالہٕ دپان چھُس راتھ یہِ چھُے تنخواہ یا یہِ کاربار کرِ دِ أمِس زنانہِ مگر یہِ زنانہٕ چھِ سورُے ویتراوان بچہِ تہِ گرٕ تہِ چلاوان سوشل سرکل تہِ بناوان أتھی چھُ آسان کٲنٛسہِ مُبارک یِہے زنان چھِ گژھان أمۍ سُنٛد چھُ سوسایٹی منٛز واریاہ امپارٹنٹ رول اگرے غلط سرکار چھِ بنان تمیُک اثر تہِ چھُ پیوان أمسٕے زنانہِ تُہۍ ؤنۍتو وٕنکٮ۪ن بجلی فیس یورٕ لٲگِتھ اَتھ ڈِجٹل میٖٹر گۄڈٕ ٲسۍ آسان کینٛہہ پونٛسہٕ ٲسۍ کھسان کینٛہہ ہتہٕ بٔدی رۄپیہِ ٲسۍ کھسان اوس آسان بھرُن فیس بجلی فیس وۄنۍ لٲگِتھ یِم ڈِجٹل میٖٹر تُہۍ ؤنِو مےٚ 100 یوٗنِٹ میٖٹر دیُتہوا تۄہہِ فری اچھا پتہٕ بنو اِنسان وۄنۍ گیسس پٮ۪ٹھ رنہٕ سیُن وۄنۍ اوسُکھ کوٚرمُت 9 گیس سِلینڈر دِمنو دِژاوا سٲری وعدٕ کٔرِتھ جھوٗٹھا وعدہ کانٛہہ وعدٕ گوٚو نہٕ پوٚز تہٕ اسی لیے یی چھُ اگر اَسہِ سٲنۍ سرکار آسہِ ہا أسۍ کرہو اَسہِ کوٚر واریاہ لیڈیٖزن خٲطرٕ چوٗنٛکہِ محبوٗبا جی چھِ اکھ لیڈی تٔمِس چھِ لیڈی ہٕنٛز ہمدردی یُس گۄڈنِچ لیڈیٖز بس چلٲو یُس وۄنۍ پتہٕ دِلہِ منٛز تہِ کوٚرُکھ ییٚتہِ تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن کران یہِ خیال آو محبوٗبا جی ساروٕے کھۄتہٕ برونٛٹھ تَمہِ موٗجوٗب چھُ گژھان زنان بسن منٛز گژھان یِمن چھِ گژھان چھُنہ گژھان گژھان یہِ گژھان تٔمۍ دوٚپ نہ سا یِمن گژھِ آسٕنۍ الگ لیڈیٖز بس یہِ خیال آو محبوٗبا جی کیٛازِ اوس پانہٕ اکھ زنان تِتھٕے کٔنۍ بنٲوِتھ لیڈیٖز پُلیٖس سٹیشن اَتھ سٹیمپ ڈیوٹی کٔرٕکھ زنانہٕ فری وۄنۍ چھِ مرد ہٮ۪وان زنانہِ ہٕنٛدِ ناوٕچہِ پراپرٹی تہٕ أڑۍ چھِ ہٮ۪وان پیارٕ سان تہٕ أڑۍ چھِ ہٮ۪وان اَمہِ کِنۍ سٹیمپ ڈیوٹی چھنہٕ دِنۍ اَمہِ سۭتۍ چھُنہ زنانہِ تہِ باسان کینٛہہ بہٕ چھَس کُنہِ جایہِ تٔمِس چھِ باسان سِکیورٹی تہٕ کُنہِ جایہِ چھُ گژھان چھُ یہِ تہِ گژھان یہِ تہِ کوٚر سورُے محبوٗبا جی سیکریٹریٹس منٛز آسان زنانہٕ تِم آسہٕ دپان اَسہِ چھُ باسان أسۍ چھِ بِلکُل محفوٗظ کیٛازِ کہِ محبوٗبا جی چھِ تَتہِ اوسُکھ تھوٚمُت کمپلینٹ باکٕس تَتھ منٛز اگرے کینٛہہ تہِ گژھِ ہا کٲنٛسہِ زنانہِ سُہ اوس ترٛاوان تَتھ کمپلینٹ باکسس منٛز پنٕنۍ کمپلینٹ ساروٕے کھۄتہٕ بوٚڑ چھُ یُس آسوُن کیس گوٚو رجوری منٛز تَمہِ موٗجوٗب کٔر تٔمۍ پنٕنۍ سرکار تہِ قۄربان 2 منسٹر کڑنٲوِتھ مگر تٔمِس آس پاس یۄس رجوری ہٕنٛز چھےٚ تٔمِس دیُتُن اِنصاف یہِ کوٚر یہِ کوٚر أکۍ زنانہِ کیٛازِ کہِ تٔمِس چھِ سارنٕے زنانن ہٕنٛزن ہمدردی اسی لیے چھَسا بہٕ وَنان تُہۍ پٔکِو برونٛٹھ پگاہ چھُ اَسہِ سرپنچ الیکشن پگاہ چھُ اَسہِ کونسلر الیکشن تُہۍ چھَنہٕ کم پاے کینٛہہ أسۍ چھا زنان کوٚت چھےٚ واتان کۭژاہ کٲم چھِ زنان کران 80% چھِ رِزرویشن تُہۍ کیٛازِ کٔرِو نہٕ اَتھ منٛز پاٹِسِپیٹ تُہۍ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ سارا جی أمۍ چھُ لوٚڑمُت الیکشن یہِ چھِ کارپوریٹر ٲسمٕژ وٕنکٮ۪ن چھِ یہِ گژھان ہر کُنہِ جایہِ ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ کٲم چھَس آسان تَتٮ۪تھ چھُ أمِس پنُن رسوٗل تہِ میونسپلٹی منٛز راتھ ٲس بِلال صٲبس کیٛاہ لایٹہٕ بہٕ لاگنہِ اَدٕ لاگنو أمِس یِتھٕے کٔنۍ اگرے تۄہہِ منٛز تہِ یِم کارپوریٹر نیرن اَسہِ 30% چھِ رِزرویشن اسی لیے پٔکِو برونٛٹھ محبوٗبا جی چھَو آواز اکھ یۄس لُکن ہٕنٛز ہمدرد چھَو یۄس لُکن ہٕنٛز کتھ چھَو کران تٔمۍ سٕنٛز آواز کٔرِو مضبوٗط تٔمۍ سٕنٛز آواز گژھِ تیٚلہِ مضبوٗط ییٚلہِ تُہۍ تٔمِس ساتھ دِیِو اسی لیے چھَس بہٕ بیٚیہِ کران نوٗر محمد صٲبس قیوٗم صٲبس بیٚیہِ تۄہہِ ماجن بیٚنٮ۪ن سارنٕے چھَس بہٕ کران شُکریہ تُہۍ آیِو یور تۄہہِ کوٚروٕ پنُن قۭمتی وقت
التجا جی تھی شکر گزار یہ آئی یور مصروفیات مگر یہ آئی یور ام دہ مے سری نگر شالٹنگ کن لڑکیوں سی کت بات کرن تو چلو شکریہ. شکریہ انجم جی. مہمان خصوصی آمت یور التجا مفتی صاحبہ ام سی کت کرنے برو کر بہ کت کی مجھے پتہ تھی تقریر گرم مگر 5-10 منٹ برداشت کرن. آخری یتس کالس آخری کت کر التجا مفتی صاحبہ یتس کالس وت نا کھانا تھوٚد. امہ برو ونو بہ کت کی انسان مفتی صاحب بنیو 2010 مز گۄڈنیتھ وزیر اعلیٰ تمہ ساتن تمس واریاہ مشکلات تاسک فورسک اخوانک واریاہ ظلم تمہ ساتن گژھان. تمہ برونٛہہ اکھ چنگیزی دورہ 1998 پٮ۪ٹھ 2010 تام سہ کور پتہٕ مفتی صٲبن ٹھیک. تتھ منٛز ووٚن پتہٕ دوٚپُن یۄس ہسا اسہِ مستوٗرات چھےٚ ییٚمِس ہسا دیُت عزت تٔمۍ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہندِ خٲطرٕ تمام کائنات آو پٲدٕ کرنہٕ. ییٚلہِ مکس منٛز اکھ اندھیر نگری ٲس تمہِ ساتہٕ ٲسۍ کورٮ۪ن زندہ دفن کران دپان اوس انسان مےٚ کیٛازِ آیہِ کوٗر بہٕ کیٛازِ بنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ہار بہٕ کیٛازِ بنہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ہیر باپ. اسلیے مفتی صٲبن ووٚن تمہِ ساتہٕ دوٚپُن یۄس ہسا مستوٗرات چھےٚ أمِس تہِ ہسا گوٚژھ پنُن اختیار میلُن. تمہِ پتہٕ آیہِ بیٛاکھ حکوٗمت اسہِ محبوبہ جی ہٕنٛز چاہے انجم جی ووٚن تفصیٖلن چاہے سکوٗٹی آیہِ دِنہٕ یم ونکس بس چھِ یہِ چھُ محبوبہ جی ہُنٛدُے پروگرام لاڈلی بیٹی آیہِ تتھ منٛز یۄس کوٹس منٛز ٲسۍ یم بینام گژھان سٹیمپ ڈیوٹی تتھ منٛز آو مستوٗراتن کنسیشن کرنہٕ. اگر مردس اوس 5% مستوٗراتن آو 2% تھاونہٕ. یم کامہِ گٔیہِ تمہِ ساتن وۄنۍ چھُ ونکیٚنس یۄس ونکیٚنس 33% ریزرویشن چھِ مستوٗراتن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. اگر 74 وارڈ چھِ گو ییٚتہِ چھِ لگ بگ 15 وارڈ میلان ییٚتہِ مستوٗراتن. تمہِ خٲطرٕ یم اسہِ چھِ 10 وارڈ ییٚتہِ شالٹنگ کانسٹچوینسی منٛز تتھ منٛز اگر اسہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ کُنہِ جایہِ ریزرو وارڈ آسہِ تمہِ خٲطرٕ ہیٚکہِ اسہِ لیڈیٖز کارپوریٹر بٔنِتھ. سُہ ہیٚکہِ پننٮ۪ن لُکن ہٕنٛز پننہِ علاقٕچ کٲم کٔرِتھ. اسلیے التجا جی چھِ گُزٲرِش میانہِ طرفہٕ اسہِ حظ چھِ نۄمن چھِ اسہِ یم اسہِ عام مسلہٕ کی چھِ چاہے سوشل ویلفیئرس منٛز چھِ تِم زیادٕ مسلہٕ یتھ منٛز چھُ اولڈ ایج فارم یُس اوس اولڈ ایج فنڈ یُس اوس تران تِم چھِ ونکیٚنس رُکِتھ پینڈنگ. یا وِڈو فنڈ اوس تران کانٛہہ بنٛڈ گژھان تِم فنڈ چھِ ونکیٚنس رُکِتھ. یا کانٛہہ اوس ہینڈیکیپڈ نوتوان اوس تِم فنڈ چھِ ونکیٚنس رُکِتھ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ گُزٲرِش اکھ اسہِ ڈیولپمنٹٕکۍ حسابہٕ اسہِ چھِ ییٚتہِ ونکیٚنس یۄس میگڈمائزیشن چھِ گژھان بدل کانٛہہ چیٖز تِم چھِ یِوان گِنٛدنے چُنے سۄ کٲم کرنہٕ. ییٚمۍ ونکیٚنس کانگریسس خلاف چھُ ووٹ ترٛوومُت تِمن چھُ ونکیٚنس انتقام یِوان ہٮ۪نہٕ. اسہِ تُل سُہ مسلہٕ. أسۍ ٲسۍ اوترٕ أکِس علاقس منٛز قیوٗم صٲب تہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ کران أسۍ کر ڈی سی یس سۭتۍ کتھ ڈِوِجنل کمشنرس سۭتۍ کتھ مگر تۄہہِ تہِ چھِ أسۍ گُزٲرِش کران یۄس کٲم چھےٚ یہِ چھُ لُکنٕے ہُنٛد پونٛسہٕ آسان. یہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ایم ایل اے یس آسان پنٕنۍ وراثت کینٛہہ نہ چھُ آسان پننہِ گرِ. مگر ٹھیٖک چھُ ایم ایل اے یس چھُ اکھ اختیار اکھ قانوٗنی اختیار نیران کانسٹچوٗشنل اختیار نیران مگر تمہِ پتہٕ یِم باقٕے لُکھ چھِ تِمن تہِ چھُ کٲم کرنُک حق تِمن سۭتۍ گژھِ نہٕ ناانصٲفی گژھٕنۍ کینٛہہ. باقٕے ییٖتِس کالس التجا صاحبہ ٲخری کتھ کرِ تیٖتِس کالس بوٗزِو اطمینان سان بوٗزِو کتھ تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ أمۍ سٕنٛدۍ سٮ۪ٹھاہ شُکر گُزار. أمۍ کوٚر پنُن قۭمتی وقت جایہِ یتھ شالٹنگ کانسٹچوینسی منٛز تۄہہِ سۭتۍ کَرِ کتھ وۄنۍ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران التجا مفتی صاحبہ یِم کَرن پنٕنۍ خیالات وغیرہ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہم تمہارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی نور محمد صاحب, قیوم صاحب, نیزی جی, انجم جی, سارا نعیمہ جی اور بابا صاحب. آپ نے یہاں بہت اچھا پروگرام رکھا.
मुझे पता है आज यहाँ बहुत गर्मी है, फिर भी आप यहाँ आए तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है मर्दों को? औरतों को है कि नहीं? घर आप चलाती है, बच्चों को भी आप लाती है, उनकी तरबियत आप करती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सख्ती औरतें सहती हैं। ये सच है कि नहीं? और आप देखिए महंगाई कितनी है, यहाँ मीटर लगाए हैं, लाइट रहती नहीं है, मीटर लगा लगा के बिल्कुल बिल्कुल सरकार से पूछते हैं 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी वो कहाँ है? कि गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि नहीं? इस सरकार ने कहा था कि वो 12 गैस सिलेंडर आपको लाके देंगे, दिया क्या? 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, दिया क्या? बेरोजगारी है, हमारे यहाँ कितनी बच्चियां हैं, मुझे इतनी खुशी हुई, यहाँ औरतें भी हैं लेकिन छोटी छोटी लड़कियां आई हैं मुझसे मिलने, ये कॉलेज में है, पढ़ती हैं। बहुत सारी लड़कियों ने 3 डिग्रियां हासिल करके घर पे बैठी हैं। इतनी तालीम हासिल करके आपकी बच्चियां, आपकी लड़कियां, आपकी बहनें घर पे बैठी हैं, बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं हमारी बच्चियां अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके उनको रोजगार मिले, वो नौकरी करे, वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन नौकरी मिले। ये सही है कि नहीं? और हम जानते हैं जब बच्चियां घर पे भी बैठती हैं, नौकरी नहीं मिलती, तो उनको फिर आगे जाके शादी में भी तकलीफ होती है कि नहीं? इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, ये जो सारी तकलीफ है आदमी से ज्यादा औरत सहती है, क्योंकि अपना घर औरतें चलाती हैं, आदमी नहीं चलाते। ये घर से निकलते हैं, इनको कुछ ब्रेन नहीं होता, महंगाई है, जो भी है, वो सारी तकलीफें आपको सहनी पड़ती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ कैंपेनिंग के लिए नहीं आई हूँ। आप लोग जानते हैं इलेक्शन खत्म हो गए, आज पीडीपी ऑपोजिशन में है, हम सरकार में नहीं है, लेकिन वो 5 साल जब मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, आप देखिए शारटेंग में, बटमालू में, श्रीनगर में अगर कुछ भी काम हुआ तो वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के दौर में ही हुआ। वो ब्रिज हो, कदल हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मुफ्ती साहब ने दिया। आप जिस जमात को यहाँ सट से ला रहे हैं, उनने यहाँ कोई काम नहीं किया है। और मेरी एनसी सरकार से भी अपील है, आज यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, मैं तारिक साहब से कहना चाहती हूँ, इलेक्शन से पहले आपने भी बहुत सारे वादे किए, आपने कहा हम यहाँ 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 एलपीजी गैस सिलेंडर लाएंगे, कुछ दिया? झूठे वादे, झूठे कस्में। इसलिए मैं चाहती हूँ जो हमारी यहाँ लेडीज हैं, बच्चियां हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी वोट भी नहीं डाल सकती, 14-15 साल की लड़कियां, लेकिन अगली बार आप वोट डाल पाएंगी और आपका कीमती वोट पीडीपी को ही जाना चाहिए जरूर, क्योंकि पीडीपी वो जमात है जो इक्तिदा में ज्यादा देर नहीं रही, लेकिन हर वक्त जब हम इक्तिदा में आए हमने आपके लिए खिदमत की और हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। जैसे नूर मोहम्मद साहब ने कहा विमेन रिजर्वेशन होगी, यहाँ जो लोकल काउंसलर के पोस्ट भी होंगे, उसमें मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा औरतें लड़े ताकि आप अपने मसले खुद हल कर पाए। आपको जाके किसी आदमी से नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोल, आप वो नौबत ही नहीं आए कि किसी आदमी को जाके आपसे अपना काम निकालना पड़े, आप खुद अपने काम करें। इसलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा औरतें हमारे साथ जुड़े, वो बुजुर्ग लेडीज हो, जैसे इनने मुझे कहा ये हमारी एक बहुत अच्छी वर्कर है, वो बच्चियां हो, वो लड़कियां हो, फ्यूचर जो है आपके हाथ में है, आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अपने आप को मजबूत करना है, उसके लिए हम यहाँ पे हैं, उसके लिए मैं शाना बशान, कदम पे कदम, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इश्यू है, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। शुक्रिया। वो तालीम के हवाले से हो, बेरोजगारी के हवाले से हो, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। क्या हमें आपका साथ मिलेगा कि नहीं? जरूर। मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ हमारी यहाँ इतनी सारी औरतें, जैसे नूर मोहम्मद साहब ने कहा बेवाएं हैं, उसको कुछ मैंने इलेक्शन में जून बोला, उसका भी मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझने के लिए इन
इंसान ही होना जरूरी है। मैं आपका दर्द समझती हूँ और मैं आपके दर्द पर मरहम लगाना चाहती हूँ। इसलिए हमें मौका जरूर दीजिए। शार्क टैंक में हमारी टीम बहुत अच्छी है। यहाँ कयूम साहब है, नूर मोहम्मद साहब है, लेडीज में अंजुम फाजली जी हैं, सारा नईमा जी हैं। इसलिए मुझे यकीन है आप भी हमारा साथ देंगे। और मैं शार्क टैंक आज पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मेरा यहाँ आखिरी विजिट नहीं है। इंशाल्लाह मैं आती रहूंगी, लेकिन आगे आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हम आपका मुस्तकबिल संवारेंगे, लेकिन आपको भी सही जमात को चुनना है। उस जमात को नहीं चुने जो यहाँ एमएलए बन के वापस देखते भी नहीं। आपके एमएलए हैं, आते हैं यहाँ, कभी आते हैं, कोई मसला हल किया, तो ये चीजें आपको सोचनी है। बाकी चीजों का जो भी सवाल है, इल्तिजा मुफ्ती आपके सामने हाजिर है। हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। इस गर्मी में मेरी लेडीज, मेरी माएँ, बहनें, बच्चियां इतनी गर्मी में आई, हम तो आपको कुछ देते नहीं है, लेकिन आप हमें बहुत सारा प्यार और इज्जत देते हैं। इज्जत जो आप हमें इज्जत और प्यार देते हैं, उसके लिए शुक्रिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब हम बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इल्तिजा अजीज साहब का के जो कीमती अल्फाज आपने सुने हैं। बाकी तो सड़ा शुक्रिया। अगर तो वह नीरत नहीं क्यों तो ये क्यों नीरत